Idol, this is Word na Vlog mga idol. Don't forget to subscribe my channel and hit notification bell mga para lagi kayong updated sa mga video na aking upload. Shout out Word na Vlog. Mag-umpisa na po tayo. Jolly Night First Fight. For Agulyo Just. Para maging maganda ang laro natin, kung katulad ng dati, kung makitahan nyo kami ng maling tao, which is normal. Yung referee, dalawang senaryo. Shout out sa maganda namin Presidente Mike Aponyo. Maling tawag, saka yung hindi na itawag. Nagkaroon ng foul, hindi na itawag ng referee. Tapos nakatawag, tapos sa palagay ninyo maling tawag. Doon nagkakaroon ng diskusyon. Nagrereklamo yung player dahil sa init ng laban, sa lilimutan, nakapagsalita ng hindi maganda, live ball, tuloy ang reklamo, nasasanksyon tuloy ng technical. Pagka dead ball, lapit kayo, ref, parang mali naman yung tawag mo kanina kasi naka-establish naman ako. Magpapaliwanagan kayo doon. So, baitan lang tayo, walang pasasaktan, dahil may trabaho pa tayo, Tapos, kapag approach lang kayo sa amin ng maayos, with a good manner, para maganda ang laro natin, At yung dati pa rin natin na rules, yung ating ipatutupan, huwag mo na kayong papasok ng huli pa, para hindi maging mag-sub kayo, para hindi tayo mag-6-man team sa loob. Kasi pagka pumasok kayo, tapos crucial, tapos biglang nagreklamo yung coach ng kabila, huli kayo, 6-man team, kaya magpapapenalty kami. So kasalanan nyo. Kaya disiplina na lang. Mga kasama. Sige, magsimula na tayo. Yung mga hikaw. Indig! Nakuha ni Agulyo. Agulyo, may dala mula, Agulyo. Sumulong to Indig. Napaganda. Indig. Mainit ang simula dahil Best ang panahon shoot. ngayon. Indig sa Abang, ganda ilalim. ng ikot tindig ah. Nabot nakuha ni Agulyo. Jersey number 23. Bumitaw na press, black by Tumantan. Indig. Jersey number 12. Good shot. Bataw ng tres. Nabot nakuha ni Sumulong. Nakuha ni Aldana. Aldana to Racines. Racines. 1v1. Nabot nakuha ni Tumantan. Ayan to shoot. Waiting for the buzzer. Tumantan. Bumitaw ng tres. Nabot nakuha ni Paronga. Nakuha ni Agulyo. Agulyo to Racines. Racines to Agulyo. Agulyo to Paronga. Bumitaw ng tres. No good. Nakuha ulit ni Agulyo. Agulyo. Good shot. Tuwanta na sa ilalim. Good shot. Agulyo. Agulyo sa ilalim. Bumitaw ng tres. Grabe, Good shot. hindi. Agulyo. Agulyo. Ay, di maano. To Paronga. Jersey number 15. Paronga. To Agulyo. Basket throw by Agulyo. Good shot. Bumitaw ng tres. Good shot. Sumagot ng tres. No good. Nakuha ni Paronga. Jersey number 15. Paronga to Banal. Banal sa gitna. Bumitaw ulit ng tres si Agulyo. No good. No good again. Di maano sa ilalim. Di maano. No good. Di maano. Nakuha ni Dumandan. Dumandan. Mabandang tira. No good. Di maano sa ilalim. Draw by Di maano. Sa ilalim. Nabitawan. Agulyo bumitaw ng tres. No good. Nakuha ni Dumandan. Loose ball. Hindi, jersey number 25. Sumulong again. Pasinas bumitaw ng tres. No good. Nakuha ni Sumulong. Sumulong, jersey number 18 to Agulyo. Agulyo, good shot by Banal. Banal again. Good shot by Banal. Lumipad. IC to. Sa gitna. No good. Nakuha ni Agulyo. Banal. Sumulong. To Agulyo, bumitaw na tres. No good. Nakuha ni Dumandan. Dumandan. To Sumulong, bumitaw na tres. Good shot. Bumitaw na tres. Loose ball. Sa ilalim, no good. Good divide. Number 22, Bari sa gitna. Black five. Agulyo. No good. Nakuha ni Agulyo. Jersey number 22. Nagmamadali si Mr. Agulyo.
No good. Agulyo again. Foul. Agulyo. No good. Nakuha ni Dimano. Good shot to Agulyo. Agulyo sa ilalim to Portado. Portado. No good. Tuba si Rapsing. Tusungulong. Bumitaw na 3. No good. Last 12 seconds. Banal. Agulyo. Bumitaw na 3. Oh, yan. No good. Nakuha ni Rapsing again. Rapsing to Agulyo. 10 to shoot. Agulyo sa ilalim. Good shot. Bayad. Banal to Agulyo. No good. Nakuha ni Aldana. Aldana to Portado. Portado. Yun. No good. No good. Nakuha ni Racines. Kasi na waiting. Racines Junior. To Banal. Nabitawan ang bola ni Banal. Nakuha ni Aldana. Napaganda Aldana. patuloy. To Agulyo. Good. Yan. To Sumulong. Sumulong. Sumulong sa ilalim. To Bari. Bari. No good. Nakuha ni Agulyo. Kasi number 23. To Banal. To Racines. Yari. Racines. Easy to buy. To Agulyo. No good. Nakuha ni good shot by to Agulyo. Bumitaw ng 3. No good. Nakuha ni Portodo. Portodo. No good. Nakuha ni Agulyo sa ilalim. Nakuha ni Ekay. Nakuha ni Portodo. To Racines. Racines to Banal. Banal. No good. Natin nagmamadali si Mr. Rapsing. Rapsing. To Agulyo. Nabitawan ang bola to Bari. Bari. Good shot. Bitaw ng 3. No good. Nakuha ni Dimano. Jersey number 12. Nakuha ni Portodo. To Banal. Banal to Portodo. Portodo to Banal. To Agulyo. Good Nice. shot. To Dimano. No good. Nakuha ni Aldana. Agulyo bumitaw ng 3. No good. Nasira 10 to shoot. Ekal. Ekal. To Dumandan. Bumitaw ng 2. No good. Nakuha. Banal to Paronga. Paronga pa. Good shot. Agulyo sa ilalim. Ay, Dimano sa ilalim. To Aldana. To Agulyo. Paksi. Agulyo. No good. Uy, foul na. Nakuha ni jersey number 25. Indig. Indig to Dumandan. O Dumandan. No good. Nakuha ni Paronga. Jersey number 15. Paronga. Paronga to Banal. Banal to Portado. Good shot by Agulyo. Agulyo sa ilalim. Agulyo. No good. Agulyo pa rin yan. Agulyo. No good again. Yeah. Hindi to Agulyo sa ilalim. Good shot by Agulyo. Bumitaw na 3. No good. Nakuha ni Mr. Agulyo sa ilalim. Ekal bumitaw na 3. No good. Nakuha ni Aldana. 42 seconds. Paronga. To Banal sa ilalim. Banal. No good. Nakuha ni Indig. To Dumandan. Agulyo. 1 versus 2. No good. Agulyo. Good shot by Agulyo. 10 to shoot. No good. Banal. Banal. No good. Nakuha ni Agulyo. Indig sa gitna. Nabitawan ang bolas. Bitaw ng 3. No good. Nakuha Dig. Indig sa ilalim. No good. Nakuha. Big move. No good. 2. Agulyo. To Dumandan. Dumandan to Sumulong. Sumulong to Bari. Nakuha. Agulyo. Bumitaw ng 2. No good. Nakuha ulit ni Paronga. Agulyo again. Good shot. Sumulong. To Bari sa gitna. To Dumandan. Dumandan. Pasa yan. Press. No good. Nakuha ni Mr. Agulyo. Jersey number 24. To Bari. Jersey number 22 Bari. To Indig. Indig. Jersey number 25. Agulyo. Nabitawan ng bola. Nakuha ni Agulyo again. To Paronga. Paronga to Banal. Banal to Portado. Portado pabandang tira. Good shot. To Bari. To Agulyo. Agulyo sa ilalim. Good shot. Kate na naman. Good shot. Banal. Banal to Racines. Yari. To Racines. Racines. No good. Nakuha ni Dimano.
No good, nakuha ni Indig, good shot. Bumitaw ng tres, no good, nakuha ni Cross ball. Rapsig, no good, Putang ina yan. Agulyo to Aldana, Agulyo din to Aldana. To Agulyo, bumitaw ng tres, good shot by Agulyo. Bari, good shot by. Good shot again by Jelong sa ilalim. Sumulong jersey number 18 to Rapsing, jersey number 19 to Sumulong. 10 to shoot to Agulyo, no good, nakuha ni Aldana. Aldana to Portodo to Banal. Agulyo, good shot again by Portodo. Racines again to Agulyo, block by Sumulong. Racines to Agulyo to Portodo, one handle, good shot by Porto Bari to Sumulong, bumitaw ng dos. Wala na. Nakuha ni Racines. Patay na naman. Bumitaw ng tres, no good, nakuha ni Portodo, one handle, no good. Banal sa ilalim. Save ng tres. No good, nakuha ni Dumandang to Indig to Agulyo sa ilalim. Agulyo, good shot to Racines. Bumitaw ng tres. No good, nakuha ni Ekal, jersey number 29. Ekal to Dimano, jersey number 12. To Dumandang sa ilalim. Dumandang, no good, nakuha ni Aldana. To Racines. Last 1 minute. Racines, pumwesto sa tres. No good, nakuha ni jersey. Dimano, Racines to Banal. Banal to Portodo. Nabitawan ng bola. Ay. Ito, 100 no good. Nakuha ni Aldana to Racines, bumitaw ng tres. Ngayon pa lang. No good, nakuha ni jersey. Last 16 seconds. Indig. Nakuha ni Dumandang sa ilalim. No good again, nakuha ni Racines. 10 seconds. Waiting for the buzzer. Good shot. No good. Nakuha ni jersey number. To Agulyo, Racines. Agulyo again, bumitaw ng tres. Portodo, one handle, no good. Nakuha. Indig sa gitna. No good. Sa tres. No good. Nakuha nila Indig. Good shot by Agulyo. Ekal. To Sumulong. To Ekal, bumitaw ng tres. No good, nakuha ni Banal. Jersey number 45. Nagmamadali si Mr. Banal. Banal to Agulyo again. Bumitaw ng tres. No good, nakuha ni jersey number 2 to Portodo. Agulyo, bumitaw ng tres. Good shot. Racines to Portodo again. No good, nakuha sa ilalim. Agulyo, nabitawan ng Agulyo. No good, nakuha ulit ni Sumulong. 10 to shoot to Indig. No good, nakuha ni Agulyo. Number 18, Sumulong to Ekal, bumitaw ng tres. No good, nakuha ulit ni Indig sa gitna, sa ilalim. Good shot by Banal. No good, Foul. Todo again. Good shot by Mano sa ilalim. Good shot by Portodo again. No good, nakuha ni Indig. No good, nakuha ni Alta. To Agulyo, good shot by Agulyo. Tumandaan back by jersey number 6, Aldana. Dimano sa ilalim. Nabitawan ng bola, nakuha ni Ekal. 10 to shoot. Dimano. Easy 2. Pag-iba ng tres. No good. Nakuha ni sa ilalim. Dimano sa ilalim. No good again. Dimano again. No good again. No good. Nakuha ni Racines. To Agulyo. Agulyo easy 2 by jersey. 10 to shoot. Agulyo. Bumitaw ng tres. Good shot again. By just bumitaw ng tres. No good. Yan. Bilig. To Ekal.
Eka, ito Di Maano to Agulyo. Easy to. Nakuha ni Dumandan, just number 14. Dumandan. Nakuha ni Agulyo, just number 24. Tumor todo. Agulyo, no good. Tumana, tumor todo. No good again, nakuha ni jersey number 12. Dumandan. Sumulong. Dumandan. Agulyo, nag-iisa ito. Yan, nakuha ni Aldana. Aldana to Parongga. Parongga sa gitna. Parongga. Yan. Agulyo. Tubanal. Portodo sa ilalim. Go. Pabandang tira. Wala. Nakuha ni Rapsing. Nagmamadali si Mr. Rapsing. Rapsing. 20. Intik sa ilalim. Good shot. 5. Buat. Last 1 minute and 22 seconds po tayo. 1 minute and 22 seconds. Okay na yan. Wala na. Number 5. No good. Nakuha ni. No good. Nakuha ni Aldana. Aldana to Banal. Banal. Good shot by Banal. To Parongga. Parongga. Yan. Second throw. Wala po daw. By Aldana, no good. Nakuha ni Sumulong bitaw ng 3. No good. Nakuha ni Aldana. By Elamay Aldana, no good. No good. Nakuha ni Barry. Ng 3. First throw. Roy, alin mo muna. Ano? Cash out ka na, Roy. So congratulations sa Dalin. Sa Mythics versus Dalin, panalo ang Dalin. Pemco versus Sky Warriors. Ay, Mr. MVP. Magandang laban. Magkakashout muna kami. Sabay.